আজ আমি করব একটা নতুন রকমের ভিডিও, সেটা হচ্ছে রিয়াকশন ভিডিও। আজকে যেহেতু রবিবার, তাই আমি ভাবলাম যে আমি আজকে মানে লুকিয়ে লুকিয়ে হঠাৎ করে শাড়িটা পরবো। আমার বর কিন্তু জানে না যে আমি শাড়ি পরেছি, তো আজকে হঠাৎ করে আমাকে শাড়ি পরতে দেখে ওর রিয়াকশনটা কেমন হয় সেটা তোমাদেরকে দেখো। লিফটে করে যাচ্ছি, তো ও নিচে আছে, ঠিক আছে? দেখো চলো রিয়াকশন। माथे के कुमकुम को मैं तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे कूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई।